नमस्कार बंधुगण। नवरात्रिर अष्टम दिन रे माता दुर्गांकर अष्टम स्वरूप माँ महागौरी को पूजा करा जाए। महागौरी को पूजा करने द्वारा समस्त पाप क्षय हुए एवं शुभफल मध्य मिली थाए। महागौरी अत्यंत गौरवर्णर होइथिबारु तांको महागौरी कुहाଯାए। तांकर वस्त्र और अलंकार धला रंगर होइथाए। एथिपाई माँ को श्वेतांबर धरा मध्य कुहाजाए। माँकर वाहन वृषभ। किंबदंत अनुजाई देवी शैलपुत्री भगवान शिवा को पति रूपे पाइबा पाई घोर तपस्या करथिले। तपस्या जोगु तांको शरीर कला पड़ जाइथिला। तांको तपस्या रे प्रसन्न होई भगवान शिवा गंगा जल रे तांको स्नान कराइथिले। यहाँ परे माँ का रंग अत्यंत गौरवर्ण हो जाइथिला। तेणु माँ को महागौरी रूपे कुहाजाए। माँकर चारि हाथ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଡମ୍ବରୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ହାତ ଅଭୟ ଓ ବର ମୁଦ୍ରାରେ ଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ମାଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆର ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା କୌଣସି ବି ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ବିଜୟକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ। ଆଜିର ଦିନରେ 9ଟି କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ସ୍ୱରୂପ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ମହାଷ୍ଟମୀ ଓ ମହାନବମୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା କରାଯାଏ। କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ମହାନବମୀରେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ପୂଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ